सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বাড়ি গিয়ে হিসাব করবো মানুষ কতজন আসলাম একজনে 3 বার পড়লে অতজনে কতবার পড়া হইছে আর প্রত্যেকবারর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে 10টা রহমত আমাদের উপর নাযিল হইছে কই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপা কই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা রোজানা আল্লাহর হাবিবের উপর দরুদ পড়ার তৌফিক আমরা সব দান করুক কই আমিন আমিন কিটা গাইতাম এখন আচ্ছা এর আগে जुबैर भाई अगर हो सके तो स्टेज में तशरीफ ले आए हमारे कुछ भाइयों ने पहली मतलब ये कर रहे हैं जो भी हैं हमारे लिए बहुत है पता नहीं आपके लिए क्या होगा तो आपको लेके एक कलाम पढ़ेंगे सबको लेके इंशाअल्लाह फरमानी इंशाअल्लाह नतल्ला के फरदा नतल्ला खतनी খালি বাঙালি পাকিস্তানি না দুনিয়ার যত উম্মত আছেন আল্লাহ রাসূলের সব ভাই ভাই ঠিক আছে না নি यस যেন আমার রাসূলের মহব্বত করনে वाला আছেন জান মুখ কালিমা আছে এই আমার ভাই একটা আছে না নি বুলবুল ভাই একটা নশিদ আছে পাকিস্তান এটা খুব বেশি চলে तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह उनका मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला ओ रिश्ता रे मजबूत করে ধরার তৌফিক দান করে আমিন আজকে তার লগে আমার সম্পর্ক একটা কারণে তাই না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ছেন এবং ওখানে ঈমান আনছেন এবং ওলাখান চলরা আমিও পড়ছি আমিও ঈমান আনছি আমিও চলার চেষ্টা করলাম জাস্ট ও কারণে আমরা মাঝে মিল আনলে আমি শেখানাম খে আমারই নো আনতাখান আপনারা মির্জাপুর আল্লাহ না হনে আর করে জানেন ইগো আমরা লাখান না আমরা লাখানা কোন না লাগবো আমরা লাখান মানে কিটা হেনা কলিমা পড়ছেন ঠিক আছে না ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আল্লাহ তাআলা আমরা ভাই ভাই হিসেবে থাকার তৌফিক দরকার দুনিয়ার মাঝে যত মুমিন আছেন যেন আছেন সব আমরা ভাই সবর দুঃখের সময় আমরা গালাত থাকতাম খুশির সময় আমরা মাশাআল্লাহ হইতাম আল্লাহ তাআলা ও তৌফিক সবরে দরকার হয় আমিন आमीन भाई कुछ कहना है आपको कुछ कहेंगे ये पहले मर्तबा आपके प्रोग्राम में बांग्लादेश में इस जैसा वरना बहुत सारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की है ऐसा नहीं है ना ऐसा नहीं रहा ना तो आप आपका जो मन में है वो बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं और हमारा एक छोटी सी एक तोहफा आपको कैसे लग रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सारे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी खुशी मिली है मुझे यहाँ आने के बाद।